atau tentrem? Mau hotel di puncak. Hotel puncak yang tentrem. Sama Mami, sama Cece, sama Andung. Makasih semuanya. Itu bacaannya apa? Tuh. CI. Saya nggak bisa baca ya. Hotel Ciia mana, Mami? Tunggu ya. Foto Ciia bagus tahu. Ciia nanti bagus, Ciia suka. Suka Nanti Ada Ciia beta suka kok. Tenang aja, nanti Ciia suka. hotel tentrem ya, Cece? Bukan tentrem. Tapi Ciia juga suka nanti kita lihat ya. Ciia nggak mau hotel yang itu. Ciia hotelnya hotel tentrem. Iya, ini Emang Ciia kenapa sih suka banget sama hotel tentrem? Kenapa? Iya kenapa? Karena hotel tentrem tuh kenapa? Tentrem dan sejahtera. Mami, itu di situ rame banget. Iya. Mami tinggal sampai situ, ke situ aja, ke situ. 1 hour later. Mau ke hotel, tapi mam dulu. Wow, Ya? belum, ini masih ada nih tuh. Gini nih. Nih, tuh ada kan? Boleh. Kalau dia mau lagi boleh. Ciia mau lagi. Ya. Nih, Thank you Ciia. semuanya diambilin ya nasinya sama Ciia ya. Ayo 6 menit lagi Mami. Oh, ada kids zone. Ada kids zone ya? Cece, keluar tuh. Sana deh. Oh, sana. Oke. Kemana, Ciia? Gimana? Oke. Hai. Kamu lagi apa? 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Allahumma Ahya arnya wa bismika. amul akhwin. Lagi mandi. Dia lagi di hotel. Dia lagi apa sekarang? Lagi di
lagi Hotel puncak. hotel puncak. Di sini tuh ada baknya, mau berenang gak? Kita ya besok ya. Kita makan dulu. Ini. Chicken. Chicken. Ini apa? Ini apa dek namanya? Ayam. Ayam. Tadi kamu bilang ini chicken wings. Yuk, naik lagi. Hati-hati ya. Di sini ada apa? Ini namanya ayam kandang ah. Kita melihat di situ ya. Oke. Ada burung. Mami ayam namanya ayam mangga. Wow. Suka banget main langsung. Kan dia belum deh. Emang ini ciumpang, main ciumpang namanya dek. Udah, Ciia capek. Udah, aku takut. Pelan-pelan aja, Iya, pelan-pelan. udah, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ayo merasuk. 1, 2, 3. Ayo. It's okay, Ciia. Ayo sama Mami. Yeah. Nggak apa-apa kan? Ya, Coba pakai sendalnya deh. Mami cuma mau main ini, Mami. Mau main apa? Main apa lagi? Mau main apa lagi? Nih, tutup sini deh. Bisa nggak? Kok Ciia nggak takut sih? Ayo naik lagi. Naik lagi kakinya mana? Ayo bisa, Ciia bisa. Ciia bisa. Bye bye. Airport ya. Ini ada becak. Oh. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 형제 지내